salut bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures de The Suicide of the Rachel Foster. En espérant qu'on ne se retrouve pas encore dans des endroits glauques comme la dernière fois. Nous nous étions retrouvés dans une église dégueulasse, digne des meilleurs films d'horreur, dans une chambre dégueulasse, digne des meilleurs films d'horreur pédophiles. Voilà, hein. Donc j'espère que ça va se calmer, mais qu'on va avoir des réponses à nos questions. Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai une pile d'interrogations qui ne cesse de monter par rapport à ce jeu. Maintenant j'aimerais bien que ça se dénoue un petit peu. Qui c'est hein, voilà. On est totalement parti. Parce que là, clairement, au début, j'avais dans l'idée déjà que Rachel, elle était plus âgée que ce qu'elle a l'air d'être. Là, je suis vraiment en train juste de me demander si le père de l'héroïne, là, c'est pas un psychopathe pédophile. Enfin, vraiment, c'est... Je sais pas. Alors, est-ce que c'est ça le truc de l'histoire, que sa gamine va se rendre compte que son père, c'était un taré de la vie? C'est ça le pitchou de l'histoire? Je ne sais pas, je sais pas vers quoi je vous emmène, là. Well. Ah oui, donc on s'est arrêté devant la porte condamnée. Irving. Finally. I know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me, to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. Ah, mais c'est chelou. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Ok. Donc, la réserve. Alors attendez, on est où là au juste? On est où là au juste? L'étage vert. Ok, on est tout en haut. Parce que là, ouais, ce que je disais... Attendez, on va faire pouce 2 secondes. On fait pouce 2 secondes. Ce que je disais au final, c'est ce que je trouve bizarre, c'est que là, si c'est son père qui fait ça, enfin quoi que je dis, on fait pouce le temps qu'on trouve la réserve. Ce que je trouve bizarre, c'est que là, enfin c'est quoi, c'est son père qui essayerait de faire un mea culpa, genre c'est bon, je suis mort maintenant, faut que ma fille elle comprenne que j'étais un putain de psychopathe de ses morts. J'ai tué une gamine après l'avoir violée, engrossée, je sais pas, je comprends pas. Mais en même temps, enfin, sa mère, si elle l'a quitté, c'est à cause de Rachel, si j'ai bien compris. Donc elle savait potentiellement que... Enfin, c'était pas... Enfin, c'est ça que je trouve ça bizarre. C'est que moi, je pensais que la relation que le père avait avec Rachel était connue. Mais si elle était si jeune que ça... Enfin, c'est bizarre que si tout le monde était au courant et que... Oh putain, quoi? Ah ouais, non mais... Alors la musique chelou et les mannequins. Oh putain. C'est que des mannequins? Eh sérieux, c'est que des mannequins hein.
Oh, c'est de pire en pire ce jeu. Pardon? Oh putain! Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and Attends, ça ce serait elle avec sa crosse? there are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! Bah oui, du coup, elle l'a cherché sa If you're crosse. listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Waouh! Donc ça, ce serait moi? Enfin, elle, là, et ça, ce serait Rachel? Oh, vas-y, je me casse. Where are you, Nicole? Oh! It's Ah, je about captais pas time. dedans. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Quoi? What doors are you talking about? Keep going. Quoi? Hello? Hello, Irving. Il est chelou, hein? Quoi? Il y a eu un bruit? Il y a eu un bruit? Oh. Mais elle était où la porte de tout à l'heure? Ah, c'était là, il n'y avait pas de papier peint. Je sais pas si on a la clé pour l'ouvrir par contre. Ah! Non! Oh, mais ça y est, j'ai envie de pleurer. Qui c'est qui a ouvert la porte? C'est pas possible. Franchement, je veux bien. Jusqu'à présent, on pouvait être tout seul. Elle pouvait être toute seule. Peut-être qu'il y a des trucs, c'était placé là depuis longtemps ou avant qu'on arrive. Mais là, putain, mais le cadenas, il a pas sauté tout seul. Ah, putain. Oh, mais... Oh là là. Oh, mais tout est... Tout est flippant. Oh, je vais encore passer tout l'épisode à regarder sur le retour OBS. Hein. Oh là là. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Quoi? Hello? I imagine you found my room. What? Quoi? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory, painstakingly gathered, every reconstructed piece, Irving, c'est un every psychopathe. little element Il est là depuis le retrieved début. from dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it.
What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the C'est lui qui a buté Rachel? You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Il va me buter. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. Ah, le frère de Rachel? His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her, Ok, donc elle avait un petit but I retard. couldn't. Enfin, si c'est de la dyslexie. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her, for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was... your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Il veut que je meure? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Ok. Alors j'avoue que d'un côté... Alors d'un côté, je suis rassurée parce qu'il n'y a pas de fantôme.
De l'autre, par contre, je suis moins rassurée parce que je suis avec un psychopathe. Oh la vache! Me saute pas dessus, hein. Jean-Michel, me saute pas dessus, s'il te plaît. Il faut que je ressorte de là, visiblement. Il n'y a plus rien ici. Quel enfer! Je peux sortir? Oh, je peux pas sortir? Je peux pas sortir? Quoi? Je suis bloquée? Ah non, il y avait un chemin par là. J'avais pas vu. Oh! Par là ou par là? Attends, il y avait un truc rouge là-bas. Ça m'emmène où? What the fuck? Ah, c'est la chambre toute chelou là. C'est ma bagnole. Oh là 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 là, quel enfer du cul. Ah, en fait, c'est peut-être encore pire. Pire, un fantôme, je serais morte d'un arrêt cardiaque. Là, il peut peut-être me tuer. Pour de vrai. Oh là 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 là. Oh, le grenier. Et depuis le début, hein. Je me demande si le mec, il est pas chelou. Oh. Un endroit presque pas flippant, dis donc. Et ce serait presque joli. Il nous a préparé un petit nid d'amour ou... Pourquoi je peux pas observer les clés? Faut que je range ma lampe poche? Non? Oh, mais file-moi les clés. Je peux pas? Il y a un truc à faire avant de prendre les clés? Ok. Ah, c'est les clopes qu'on a trouvées. Je sais pas si vous vous souvenez là, mais on avait trouvé un paquet de clopes là. Ah. Ok. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in C'est son père? elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these Ok, les hallways. moches. We tried. J'aime pas les bébés, pardon. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is, and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in the talking air we about? breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I
can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Mhm. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Oh putain, y a quelqu'un. Ok. Oh, quoi? Wow, c'était pas là, ça? Comment ça? Je peux prendre les clés maintenant? Oh, je... y avait quelqu'un. Et ça, c'était pas là, ça. Hein. Mais pourquoi murder? Mais pourquoi? Mais j'ai tué personne, moi. C'est moi qui l'ai tué? Oh! Ça y est, j'ai la chair de poule sur les cuisses, ça me fait comme la dernière fois. C'est hyper désagréable. Mais... Attends, mais j'ai murderé qui? Mais c'était une enfant à l'époque. Au secours. Je veux m'en aller. Je veux rentrer à ma maison. Oh putain, c'est réouvert. Mais à quel moment le mec il a pu venir m'écrire murder sur le tableau qui était à 2 mm de moi? Je l'ai pas vu passer quoi. C'est une joke. Oh, toutes les portes elles sont ouvertes. Non mais... Oh là 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 là. Allez. Ah, j'ai fait... Pousse. Allez, pousse. Je prends un coup. Ah putain. C'était sûr. Franchement, juste c'était sûr en fait. Hein. Quel jeu de merde. Mais quel jeu de merde. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. What?
Ah, dans la voiture de Claire. Bah, faut qu'on aille au garage du coup. C'est qui Claire? Attends, il y avait... Ah, il avait la voiture de sa mère. C'est sa mère, Claire? Putain, je me souvenais plus qu'elle s'appelait Claire. Enfin, je pense que c'est ça. Mais attends, mais pourquoi sa mère? Ce serait sa mère qui aurait tué Rachel par jalousie? Oh, je suis en train de me monter des scénars. Oh, qu'est-ce que ce jeu me donne chaud! C'est horrible. Va-t'en, toi. Oh putain, et ces bruits. Juste ces bruits. Ok, donc le garage. On s'infile, tout va bien. Bah c'est ça Claire, du coup. D'accord. Et j'ai eu quoi? Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a dans cette couverture? Il faut la laver, la laver, la laver, la laver, la laver, la laver, la... Oh, ok. La laver, la laver, la laver... La laver? La laver? Y a pas une laverie? La laver, la laver, la laver. Oh, peut-être... Merde, où est-ce qu'on peut la laver, la laver, la laver, la laver? Mais sérieux? Psychopathe. Garage... Church, plus jamais de ma vie je vais aller là-bas. Office, frigo, cuisine, peut-être dans la cuisine. Il y a de l'eau. Bon bah là je dirais soit dans la... Soit dans la... C'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de... J'ai pas croisé de lingerie. Dans la cuisine? Il n'y a pas un bac là? Non? Je peux rien faire avec ça? Un lavabo? On peut rien faire là. Ou peut-être dans... Attends, il y a un truc qui s'est affiché. Ou peut-être dans ma chambre, dans la cuisine, là, dans ma piole. Utiliser. Ah putain, c'est pour la porte. Ok, j'ai phasé, tout va bien. Putain, je sais pas où aller. Il y a forcément... Putain, mais il n'y a pas de... Laundry, c'est pas ça? C'est où? Garage. Merde, pardon. Attends, rends-moi ma lampe torche. Bouleur. Attends, bouleur. Boiler room. Est-ce que c'est par la ballroom qu'on entre dans la laundry?
toi la laundry? Ah ça c'est la... D'accord, ça c'est la salle de la chaufferie. Laundry, yes. C'est une... Ah bah voilà, salle des machines. Enfin des machines à laver. Alors, est-ce que je peux... Ah. Ah, ok. On va la laver, la laver, la laver. Ah! Oh God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it C'est like sa it mère was qui a buté yesterday. Rachel? I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her Ah putain, c'est deathbed. sa mère qui l'a buté. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Elle l'a défoncé à coups de crosse. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole Putain, elle l'a periods, défoncé à I coups de think. crosse, elle l'a foutu dans un truc dans And le coffre. later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Et elle est partie la têche d'une montagne pendant le match. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... Débrouille pas, il est là. I traveled all the way with Rachel's body Je me chie dessus. and the baby she carried inside of her. In the trunk. Oh là là. Rolled in the blanket. God. Oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. Oh quel enfer. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me.
But I'm grown up Il va faire une now. connerie. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Il va se Me, suicider. you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can... and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Oh putain, quel enfer. Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm Ouais, mais comment scared. s'en va? I'm... Who's there? Rachel? Is that you? Je me suis dessus? Ça s'assombrit? Oh 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous mytho, j'ai les mains devant les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bonjour. Quoi? Quoi? Oh là! Attends, il y a un tuyau là? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the C'est hotel à moi ça? anymore. What? Damned interference. Ah I oui. didn't catch you. What do you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the Ça, c'est un owner, tuyau ça. and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Quoi? Elle va se suicider aussi? Wait a sec, let's talk. There's also my fee. Mais c'est un tuyau, mais je veux pas mourir. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? Elle est What do you devenue dingue. think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Elle est devenue dingue. Oh, mais non!
Mais elle va mourir, hein. Wait. I did all that you asked me. Mais attends, mais comment c'est possible? Elle a pas pu scotcher de l'extérieur. Mais Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. mais You... ah mais oui, mais non. It's getting dark. I can't see the light. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Ah mais vraiment? Sérieux? Ouah, mais c'est quoi cette histoire? Attends. Ouais, les droits d'auteur, ça va me faire chier, c'est sûr. Cassez-vous. Quoi? Non mais attends, du coup... Ok. Donc le jeu finit comme ça. Donc en fait... Au début du jeu, notre mère est morte, elle nous laisse un testament parce que notre père est mort aussi pour qu'on retourne dans l'hôtel familial. Dans l'hôtel familial, on fait la rencontre téléphonique talkie-walkie-tesque d'un mec qui se fait passer pour un gars qui est là pour nous aider parce qu'il y a une tempête de neige qu'on peut pas partir. On se rend compte de fil en aiguille que notre père est tombé amoureux d'une Jacqueline qui visiblement avait l'air quand même assez jeune, hein, on sait pas trop au final, mais qui avait l'air quand même assez jeune. Il lui a fait un bébé et notre mère... Elle était jalouse au point de la buter. Et du coup, le frère de la Jacqueline qui est morte se suicide. Et nous, on se suicide aussi parce qu'on supporte pas tout ça. Parce que notre père est mort, notre mère est morte. Tout le monde, il est mort. Et bah c'est gay. Putain la vache! Mais attends, mais je comprends toujours pas. C'était quoi les bruits qu'il y avait? Pourquoi elle est devenue dingue à la fin? Elle est devenue dingue? Parce qu'on a entendu des bruits de pas, après ça a été tout noir, et on se retrouve dans la bagnole, genre scotché, tuyau et tout au pot d'échappement, ouah. Ok. Et bah d'accord alors. La vache! Bien barré quand même comme histoire, enfin bien barré. C'est... Malheureusement, ça pourrait totalement être tiré d'une histoire vraie, je pense, mais... Waouh! Waouh! Et bah écoutez, ouais. Je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais tellement pas à ça. Horrible! Horrible, ça a détruit la vie de tout le monde en fait, cette histoire. Ça a détruit la vie de tout le monde. C'est chaud. C'est chaud. Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous aussi vous êtes sur le cul par rapport à ce final, est-ce que vous l'avez vu venir ou pas? Là pour le coup, moi pas du tout. Enfin, un peu le coup d'Irving quand même, hein. Depuis le début je vous le dis, hein. Je le sens qu'à moitié, il a l'air un peu chelou. Mais bon, au final il voulait juste savoir la vérité. C'est... ouais. Putain. Bah oui, il pouvait y avoir des suspicions, c'était forcément Nikki qui pouvait dire oui ou non, c'était elle qui était avec sa mère ce jour-là. Quel enfer, mais quel enfer. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des petites suggestions de jeux narratifs ou de petits jeux
que vous aimeriez voir en let's play directement sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir que je me pencherai sur la question. Moi je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. Bisous bisous.